لا إله إلا الله 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 أستغفر الله العظيم ولوالدي ولها والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين تبهرون الفاتحة لحديثها وعلى بإنسانها وحيدة محمد رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله والدينا والديكم وقربتنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويشنه الجنة. ثم إلى روح خصوصا المرحوم Bapak Mujibin bin Karyo Makizah وإذا أوصل وفور وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منكم والأموات. ثم إلى روح خصوصا المرحوم بعد sebentar keluarga kita masing-masing. وصلي وجل المسلمين والمسلمات علم المهجرة قدر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في آخرهم سقفا قليلا الأسقاط فهم مغرمون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسبب فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر
تلبسنا وما أنت الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتيت من دونه آلهة يريد الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفعون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خالدون يا حسد على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حقا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخر منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ منهم فلا شيء لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرسلوا من لم يشاء الله أمن إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الأمر إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نجز في الحق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم ينصرون ولا ينصرهم إلا ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahaladzim afdal jikri fal annahu illallah la ilaha 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 Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi
ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لطيف بمن يملك ويشاء والقوي العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقدمنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل وسلم من القرآن العظيم وما حللناه لا إله إلا الله وما سبحنا بسبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا مجلس هادية من نواسل ورحمة وفضلك نازلة وبركة ساملة إلى حديثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat khususun almarhum Bapak Mujimin bin Karyo Makijo Suryo Kuroi Hujamil Muslimin wal Muslimat Alaikum Majalidzatan Ya ayatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma inna nas'aluka sirwata fi dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا وبرحمه وبالبركة وبالنعمة وبالسعادة وبالسلامة وبالرزق والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وهم كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم سبحان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah biyatil qubul wa tamami kulli surah wa salahi shan zahiran wa batinan bi niyati Allah al-karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين لا أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين عامة كافة خصوصا معلم كتاب الشيخ جلال الدين المحمدي والشيخ جلال الدين السيوطي ثم إلى أرواحه خصوصا المرحوم Bapak Mujimin bin Karyo Makijo وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة الفاتحة Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat berapa kita? 75 sambil makan kacang semua. Gak usah disuruh Ustaz. Ya. Itu Pak Faris itu separuh di sebelah sana separuh di sini dia. Apaan? Lihat enggak duduknya. Ngawasin tuh. Kalau datang terakhir ya begitu lah. Jadi kalau terakhir mau WC dua ya nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 75 ya. Al-Baqarah ayat 75. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum fihi inda rabbikum
Afala ta'qilu. Jadi yang ayat Al-Qur'annya itu yang merah itu. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila berjumpa al-munafiqul yahud, dan apabila berjumpa orang munafiknya Yahudi, alladzina amanu, kepada orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman, ya anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi, wa huwa al-mubashshiru bihi fi kitabina, dan Nabi Muhammad itu adalah yang ngasih kabar gembira di dalam kitab kami, dalam kitab Taurat. Jadi kalau melihat tafsir ini al-munafiqul yahuda atau ada itu jamaah, berarti orang munafik itu bukan cuma di dalam agama orang Islam bukan. Di Yahudi juga ada ya. Jadi dia ada juga. Jadi dia tetap nyari keuntungan. Jadi ada orang munafik di dalam di kalangan Muslim, ada munafik di kalangan Nasrani, ada munafik di kalangan Yahudi. Nah, kalau ketemu sama orang yang beriman, dia ngomong Nabi Muhammad benar Nabi. Jadi kasih itu al-mubashshiru bihi fi kitabina, yang dikasih kabar gembira di dalam kitab kami, ada dalam Taurat. Cuman wa idza qala ba'duhum ila ba'din, apabila dia kembali ke kelompok mereka, qalu, mereka akan ngomong, ayru'usahum alladzina lam yunafiqu liman nafaqu, maka pemimpin-pemimpin orang Yahudi akan ngomong kepada orang munafik Yahudi, atuhadditsunahum, kamu pengen nyeritain ya kepada orang yang beriman, bima fatahallahu alaikum, yang telah Allah bukakan kepada kamu. Maksudnya apa? Ai arrafakum fit Taurat min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Kamu itu tahu nggak? Kamu datang ke sono terus kamu ngomong saya beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu ngomong ya bahwa Nabi Muhammad sudah ada dalam kitab Taurat, gitu kan? Berarti kamu tuh ngebenerin, tahu nggak? Nah, yang ngomong itu ru'usa pemimpin mereka. Kamu bagaimana sih gitu? Kalau kata kita macam buka kartu. Kenapa? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum liyukhasimukum, karena ntar akan jadi alasan bihi inda rabbikum, di akhirat nanti. Karena ternyata sifat Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Taurat. Bagaimana sih? Wa yuqimu alaikumul hujjata fi tartibahi ala ilmikum, gitu. Ntar akan ada hujjah kamu meninggalkan mengikuti Nabi Muhammad ma'ilmikum, bersamaan dengan pengetahuan kalian bisidqihi. Apakah kamu nggak ngerti emang? Apalah ta'qilun, emang kamu nggak paham? Annahum yuhajunakum idza haddatsumuhum fatantahuna, bahwasanya mereka yuhajunakum, mereka akan bisa mematahkan alasanmu
Itu. Idza haddatstumuhum. Kalau kamu menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat, ntar kamu akan kenal loh di akhirat. Kenapa kamu nyebut Nabi Muhammad? Kan ada dalam Taurat. Siapa yang ngomong? Kamu yang ngomong. Suka pura-pura nggak tahu. Ya Allah, fatan tahun. Maka berhenti ya kamu ya. Ditegur ceritanya ini orang muka duanya ini jamaah. Kalau mau ke sono, mau kemari. Jangan ke sono kemari. Iya. Karena ketahuan. Ya Allah. Tapi memang jamaah akhirnya memang Yahudi. Kalau Yahudi itu begini jamaah. Jadi kalau Yahudi itu dia kan memang agamanya itu agama eksklusif. Yang bisa masuk Yahudi itu hanya Bani Israil. Cuma mereka itu bukan ingin supaya orang jadi agama Yahudi, enggak jamaah. Enggak. Cuman mereka pengennya kalian itu harus tunduk sama saya. Itu dia kepengennya. Pokoknya mereka pengennya kamu harus saya ngatur, titik ya. Pokoknya segala pemikiran saya kamu harus ikut pemikiran saya. Pokoknya apapun keinginan saya kamu harus ikut. Jadi karena merasa bahwa dia orang pilihan lah. Kalau supaya orang masuk agama Yahudi mah enggak. Orang nggak bisa masuk Yahudi, dia juga nggak mau keluar dari Yahudi. Nggak, dalam sejarah Islam itu jamaah orang Yahudi yang masuk Islam itu dikit, paling 5 orang kok. Nggak banyak jamaah. Nah kalau Kristen sama kayak Islam, ya ibaratnya agama dakwah. Jadi kayak kita aja, orang itu masuk Islam. Dia sama, dia udah tarik-tarikan gitu. Tarik-tarik. Jadi cerita Yahudi itu jamaah, dia bukan supaya orang jadi agama Yahudi, enggak. Sehingga enggak begitu. Cuman dia pengennya orang harus tunduk sama dia. Orang harus habis-habisan di bawah. Sekarang udah ini sih Pak, biar bagaimana kita harus ngaku sebagian dari kita, atau kalau lah udah 50%, mungkin 30% kali jamaah kita udah di bawah pengaruh mereka. Pasti ekonomi kita itu jamaah pasti diatur sama mereka. Pasti. Kan duit kita sekarang kita nggak punya duit Pak. Hakikatnya tuh duit kita itu kan kita. Sekarang Bapak punya duit di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Punya duit di bank aja Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Saatnya taruh di bank jamaah, kan udah ketahuan kontrol oleh mereka. Apalagi sekarang Bapak punya duit bukan cuma duit doang, ada ATM nih. Bukan cuma ATM doang sekarang, ada mobil bankingnya, ada banyak ketahuan ya Pak. Dan itu ntar pasti diuji pasti itu ntar diuji gitu, pasti orangnya ada orang yang nggak mungkin tidak rata-rata pasti. Nah kalau untuk urusan ekonomi dia ntar ngelawannya Cina, gitu. Nah yang lain-lainnya sudah mulai, kesehatan juga udah mulai gitu. Jadi sekarang pengen dibikin isu lagi, ada COVID baru. Coba lagi. COVID yang lama aja hilang begitu aja. Ya Allah. Allah Ta'ala awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka ketahui al-istifhamu listaqriri,
Pertanyaan itu litakrir, menunjukkan pengakuan. Wal wawu dafilu 'alaiha al-aqd. Wawu itu atau itu di sini. Awala Anallaha ya'lamu ma yusirruna. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun, engkau sembunyiin atau engkau jelas-jelasan. Allah tahu. Jadi jangan dikira ketika orang munafik Yahudi itu ngomong bahwa engkau Nabi Muhammad, terus kata pemimpinnya jangan jadi ceritain, bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu loh. Kan menurut pemimpinnya jangan. Orang ingin tahu loh bahwa sebetulnya cerita tentang Nabi Muhammad itu ada loh di dalam Taurat. Terus kalau nggak diceritain, Allah nggak tahu gitu. Ya tahu lah. Tetap tahu. Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang rahasia dan Allah tahu apa yang terang-terang. Ma yukhuna wa ma yuzhirun, yang disimpan maupun yang terang-terangan oleh Allah Subhanahu min dzalika wa ghairihi min dzalika, dari yang demikian dan selain. Fayar'au an dzalik, sehingga mereka mestinya lebih hati-hati lagi. Jangan dipikir bahwa kalau enggak dibilangin Allah enggak tahu. Allah tahu enggak. Dah selesai itu bahasa tentang munafiknya orang Yahudi. Wa minhum. Nah, sekarang dijelasin lagi nih. Dan di antara mereka orang-orang Yahudi, ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Di antara mereka orang-orang Yahudi itu ada yang amaniyah. Mereka buta huruf. Amaniyuna, awamun. Mereka orang yang awam. La ya'lamunal kitab. Mereka nggak tahu kitab. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Mereka nggak tahu kitab. Benar ya itu ya. Ini kitabnya maksudnya di sini Taurat. Kan tadi kan dijelaskan yang pertama ada orang munafik dari Yahudi. Nah sekarang dijelasin lagi ada orang yang buta huruf dari kalangan orang Yahudi. La ya'lamunal kitaba. Jadi mereka nggak tahu tentang kitab Taurat. Illa amaniyah. Kecuali cuman sekedar itu bohong-bohongan doang. Akadibun talqawha min ru'usaihim fa'tamaduha, yang mereka sih percaya aja dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Fa'tamaduha, mereka berpegang. Pokoknya mereka percayain aja. Karena memang begitu jamaah. Di kita juga ada jamaah banyak orang yang nggak belajar agama sehingga mereka awam. Kalau kita mah hitungannya apa? Bukan orang awam, enggak. Mungkin kita juga ada yang nggak lancar baca Quran. Bukan berarti kita nggak ngerti agama. Kita cuma nggak bisa baca Qurannya. Kalau agama mah kita ngerti. Itu harus begini ya, harus begini. Terus konsepnya seperti ini kita ngerti. Kalau di kampung benar-benar nggak ngerti jamaah. Kalau di kampung itu saya perhatiin itu. Bahkan kalau mereka ngertinya cuma bisa baca Qurannya doang. Hakikat agama pun nggak paham juga dia. Nggak ngerti juga. Pokoknya tahunya ntar kalau ada yang mati dia tahlilin gitu. Ada kalau ada yang mati dia urusin sampai dikuburin. Udah selesai itu dicatat dari keluarganya siapa yang ngasih. Dicatat nggak sih kalau orang enggak ya? Oh kalau yang dicatat nikah, yang kondangan itu enggak ya?
Itu ngeri loh Pak kalau seandainya orang nikahan caket itu Pak. Itu seolah-olah tuh ada dendam loh. Di kondangan yang malu awas nih ya. Kalau ternyata dia meninggal, gimana itu? Bukan. Jadi konsepnya justru yang menerima ini nanti akan memberikan. Jadi bukan yang ngasih itu sebenarnya bukan, tapi yang menerima ini yang akan nanti memberikan. iya satu saat. Iya kan? Diturunkan kan ada buku biasanya kan kita punya buku. Iya paham. Diturunkan ke anak. Nah itu kan jadi masalah itu maksud saya. Iya gitu maksudnya kan ini saya kondangan ya enggak. Terus ke orang A 500.000 gitu kan. Ya kan nanti satu saat nanti saya yang kondangan 500.000 kan gitu ya. Gitu kan. Satu saat kita ada acara dia kondangan lagi kan sama kita. Gitu kan. Biasanya seharga itu atau bisa lebih. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dia nyematur gimana itu? Gitu. Nah jadi masalah itu kalau ternyata jadi kalau misalkan keluarga nggak nyambung gimana baca bergerak? Enggak maksudnya nggak jadi omongan nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Cuman sebenarnya gini, cuman buat patokan aja suatu saat si A ini yang sudah kondangan kita ini buat patokannya. Oh gitu. Artinya tidak ada hukum adat pun nggak ada. Enggak. Itu kalau omongan suka ada. Enggak juga, karena kan yang tahu kan cuma si A sama si B ini aja. Enggak, ini kan kita bisa dari ya kan Pak Budi juga orang nikahin. Bisa menikah. Iya jadi. Kalau dicatat mah nggak apa-apa. Supaya itu juga jadi pegang-pegangan dia. Supaya ya bukan berarti juga, tapi juga jangan juga itu bapak-bapak hal seperti itu bukan nggak ada dalil itu Pak. Itu ada ayat Al-Quran gini. Wa idza huyitum bi tahiyyatin hayy ahsanu minha aw itu. Kalau kamu dikasih penghormatan maka balas yang setimpal. Gitu. Nah, dia catat itu jangan sampai kalau dia udah ngasih segitu, saya kurang dari itu. Jadi itu sifatnya itu mental apa ya, psikologi aja gitu. Jadi tidak mungkin ulama-ulama di kampung sekalipun jamaah membuat tradisi itu kalau tidak ada dasarnya, pasti ada dasar. Karena memang minimal itu sama. Atau lebih nggak apa-apa kalau bagus, lebih bagus kalau lebih. Jadi hanya memang kalau di kampung itu dia sebaran agamanya aja yang kurang merata. Jadi kalau ada yang pinter satu orang, yang lainnya itu kurang begitu bisa. Sehingga misalkan bapak-bapak misalkan tahu di daerah mana misalkan Tebu Ireng di sana pinter, tapi masyarakatnya belum tentu sepinter dari orang yang dipesantren Tebu Ireng itu. Lingkungan pinter itu jamaah itu pinter, tapi belum tentu masyarakat di sekitarnya itu mau dibuat pinter sama beliau. Entah karena beliaunya sudah terlalu capek dengan ngurusin santri yang banyak. Nah sementara masyarakat kita entah di dunia biasanya kalau orang dekat kurang begitu dihargai. Nggak tahu kalau di barat atau di mana. Kalau di kita kan gitu, makanya akhirnya pesantren itu yang ada justru bukan orang situ, bukan. Iya yang nyantri, justru orang dari mana-mana. Itu kejadiannya seperti itu. Orang situ mau dibatahin ya? Alasannya ntar pulang dulu. Dia macam-macam. Tapi sebegitu pun akhirnya rezeki mau Allah punya aturan. Kita lanjutin jamaah. Nah,
Di antara orang Yahudi ada orang yang buta huruf, mereka bodoh, mereka nggak tahu tentang kitab Taurat. Fatamaduha, mereka pegang apa yang diomongin oleh pemimpin-pemimpin mereka. Wa in hum, dan tidaklah mereka di jahadi nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, mimma yahtalifunahu ila yazunnu. Mereka nggak ngerti apa-apa itu, kecuali mereka cuma zonan doang, cuma sangka-sangka aja, nggak ngerti. Itu sama kayak orang demo tentang ombudsman. Ya, ombudsman apaan? Nggak tahu, saya disuruh doang. Gitu. Walaupun dia bisa jadi guru juga, bisa. Nggak ngerti. Wala ilma lahum, nggak ada ilmu, nggak ada dasarnya. Pokoknya dia mah disuruh aja udah. Artinya jamaah memang hal seperti itu tidak bisa dipungkiri ketika masyarakat itu ternyata melakukan sesuatu dia nggak ngerti tentang apa yang dia lakukan. Dan jadi pembahasan yang pertama tentang orang munafik dari bangsa Yahudi, yang kedua ini ada orang yang nggak ngerti apa-apa. Pokoknya mereka ngomong tentang Nabi Muhammad, mereka tuh nggak ngerti dia. Pokoknya enggak, saya nggak percaya sama Muhammad. Apaan tuh Muhammad kayak gitu? Gitu. Kamu kata siapa? Lah saya mau kata dia. Gitu. Terus nggak tahu di dalam Taurat itu ada? Enggak, orang sih kalau coba baca Taurat. Gitu. Ya Allah. Terus kenapa bisa seperti itu? Lihat di berikutnya. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Emang diperparah lagi oleh pemimpin mereka. Fawailun, celaka, syiddatu adabin, adab yang sangat besar kamu akan dapatkan. Lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, bagi orang yang nulis kitab itu dengan tangan mereka. Ay mukhtalifan min indihim, dia ngarang sendiri. Udah dia ngarang sendiri itu kitab, jamaah dia coret sono, dia coret sini. Tsumma yaquluna, kemudian dia ngomong, hadza min indillah, ini dari Allah. Padahal yang nulis siapa? Iya. Liyashtaru bihi thamanan qalila, cuman sekedar untuk jual beli dengan untung yang sedikit, mina dunia, dari kehidupan dunia. Wahum al-yahudu ghayyarahu sifatan nabi fit taurati, orang Yahudi itu merubah sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Wa ayat ar-rajmi, dan mereka robah itu ayat tentang rajam. Wa ghayrahuma, dan mereka robah selain ayat juga yang lainnya dirobah-robah. Orang Yahudi, cuman dia ngomong hadza min indillah, ini dari Allah. Lakabat ini berat itu. Makanya bapak-bapak setidak sepahaman antara orang Islam satu dengan orang Islam lainnya tidak sedikit pun menyebabkan kitab jadi beda kitab, jemaah. Ya, anggaplah misalkan di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah. Enggak kemudian NU punya Quran versinya NU, Muhammadiyah punya Quran versinya enggak. Gitu. Hatta itu LDI sekalipun dia Qurannya sama dengan kita. Terus yang ngebedain apa? Yang ngebedain itu cara mereka menafsir. Itu aja yang jadi masalah. Kalau kemudian mereka menafsirkan dengan semau-maunya dia, sehingga orang yang tidak masuk ke dalam golongan dia dianggap orang yang najis.
Walaupun kemudian di YouTube dia maupun di TikToknya, apaan sih? Enggak, kita nggak kayak gitu. Iyalah, itu orang udah masuk TikTok sama YouTube mah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah seperti itu. Jadi seininya kita, apa namanya? Anggaplah ada yang ini ada ini, enggak, kita tetap sama semuanya. Sumaya pun jastaru bi tamanan qalila. Semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli dengan sesuatu yang sedikit. Dia merubah sifat Nabi dan lain sebagainya. Ini jamaah begini, kenapa kok dijelaskan sifat jual beli dengan keuntungan yang sedikit? Karena kan begini jamaah. Para pemimpin Yahudi itu jamaah mereka harus merubah sifat Nabi yang ada di dalam Taurat sehingga nanti seolah-olah tidak lagi ada Nabi Muhammad. Kalau perlu dihapus. Lagi-lagi kan karena ada kepentingan duniawi di sana kan. Dan sudah sering sekali berkali-kali saya jelaskan bahwa kepentingan duniawinya sangat besar. Jika misalkan Nabi Muhammad nanti ada, lalu kemudian tugas mereka sebagai rahib bagaimana? Hilang. Lalu ketika tugas mereka hilang, nggak dapat duit. Kayaknya sampai terakhir itu jamaah enggak kayaknya deh, enggak ada deh. Makanya selalu mereka itu mereka buka gitu jamaah. Kalau orang Islam tuh dia kuat ngomong ketek gitu. Terus aja ntar dia ini padahal Al-Quran itu bahasanya bukan bahasa Indonesia. Ya Ustadz Kiai itu kalau udah saya jadi dalam Al-Quran begini. Anggaplah kayak walaupun model saya dalam Al-Quran begini, enggak begitu ngapalin surah ini ayat ini. Tapi ada juga orang-orang yang dia ngapalin. Anggaplah misalkan kayak Ustadz Adi Hidayat, katanya beliau bisa paham itu. Tapi sebegitu pun kita kalau udah lagi menjelasin nggak pakai ininya, nggak pakai pegang Quran nggak bisa. Biar tuh kalau lagi ceramah itu terus aja. Beda kalau ini kan jatuhnya kajian, itu bukan ceramah biasa. Kalau yang model kayak gini, bapak-bapak disuruh bawa ke ibu-ibu, tangis ya, ngaji model kayak gini nih gitu. Muan besok nggak mau datang lagi, yang apaan sih? Dia makan pengennya ibu mah selawatan gitu, itu ada pokoknya baik-baik gitu nah. Ntar baru terus ceramahnya juga nggak mau yang keras gitu, maunya yang ketawa, bercanda. Kayak model-model kayak akhir itu pasti laku gitu. Tapi emang udah masing-masing rezekinya. Ada tuh yang lagi dikritik itu sampai itu yang Ustadz kayak bencong gitu. Bukan. Aat apa ya? Ada tuh. Lo bener-bener kayak ini, dia punya ngomong kayak perempuan. Mereka rubah ayat rojam dan selainnya. Wa katabuha ala khilafi ma unzila. Mereka tulis yang berbeda dengan apa yang diturunin. Pokoknya mereka apa itu kalau bahasa kerennya itu mereka kalau undang-undang dasar di apa namanya? Amandemen. Ya amandemen enggak. Pokoknya yang kira-kira bakalan mengarah ke Nabi Muhammad. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka mereka mimma katabat aydihim dengan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Minal muhtaliqi dari mengada-ngada. Wa wailul lahum mimma yaksibun
dan celaka juga dengan apa yang telah mereka kerjakan minar rosya gitu. Disebabkan mereka melakukan rosya jam'u rishwah, dengan mereka melakukan kecurangan. Celaka. Lah, ketika ada ayat Al-Quran Fawilul itu neraka kamu pokoknya entar kayak begitu. Waqalu, mereka menjawab begini, lantamas sanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami masuk neraka nih, gitu. Lama wa'adahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar, manakala Nabi Muhammad itu ngasih ancaman tuh dalam Al-Quran, kalian akan masuk neraka. Mereka apa ngomong? Lantamas sanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menimpa sama sekali api neraka kecuali selama beberapa hari doang. Enggak. Ya paling lama arba'ina yauman muddata ibadati abaihimul hijlah. Ya sepanjang 40 hari ketika dulu nenek moyang kami itu menyembah anak sapi, paling segitu doang. Dan 40 harinya itu jamaah 40 hari dunia. Nah kalau 40 harinya akhirat, nggak ada 40 hari itu jamaah. Ya kan sebab di hari di akhirat itu inna yauman inda rabbika karena 1000 ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kamu di sini. Jadi kalau 40 hari ya kagak ada sejam, bentaran doang. Tanya bila ayam memadu udah sebentaran doang. Kalau saya masuk lagi sebentaran lah. Iya. Ayo qalilatan ya kira-kira arba'ina yauman muddata ibadati abaihim, 40 hari seperti keturunan kami yang menyembah ijlah, anak sapi. Sumatazula, udah gitu selesai udah berhenti. Udah kan nggak diseksa lagi. Emang situ ntar bakal diseksa terus. Beda ya. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka hai Muhammad, ittakhadtum indallahi ahdan, ittakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifullahu wa'da fala yukhlifullahu ahdan. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah berjanji, fala yukhlifullahu ahda, Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi buat kalian yang akan mendapatkan siksa, Allah tidak akan mengingkari janji kalian mendapat siksa. Fala yukhlifullahu ahda am balil bal am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah ma la ta'lamun, yang kamu nggak ketahui? Ketika Allah katakan kalian akan dapat siksa, ya pasti. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatta bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kamu bilang kan kamu bakal 40 hari paling lama ya? Enggak. Man kasaba sayyi'atan,
siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, tapi jahat itu syirik, wa hatat bihi khati'atuhu, wa hatat bihi khati'atuhu bil ifradi wal jam'i, khati'atuhu ay istawalat alaihi wa ahdaqat bihi kullu janibin bi an mata musyrikan. Dan wa hatat bihi khati'atuhu, begitu besar dosanya. Kenapa mata musyrikan? Faulaika ashabun nar, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal. Jadi ini jamaah, kata firman Allah ini jamaah harus ditafsirin. Sebab kalau nggak ditafsirin ini jamaah, orang yang terlalu keras dia akan ngomong jamaah. Kalau Anda berpikir bahwa orang kafir itu akan kekal di dalam neraka, dibaca ayat itu. Man kasaba sayyi'atan, gitu jamaah. Siapa yang berbuat kejahatan, wa ahaqat bihi khati'atuhu, dan ia dilingkungi dengan perbuatan dosa, dan dia melakukan perbuatan dosa yang banyak, gitu. Faulaika ashabun nar, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di selama-lamanya. Jadi kalau ini jamaah tidak satu utuh, jelas pembahasannya jamaah, kan ini nanti akan jadi umum. Misalkan ada orang yang jelasinnya cuma ayat ini, gitu jamaah, maka dia akan akan berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan jahat, maka dia akan kekal di dalam neraka, gitu kan? Padahal yang masuk dengan perbuatan jahat di situ adalah musyrikan, itu musyrikan atau syirkan, syirkan, orang yang syirik. Jadi yang dimaksud berbuat jahat itu jamaah syirik. Iya dong, kalau syirik iya dong. Dia akan kekal dalam api neraka karena syirik. Dan kemudian dia an mata musyrikan tadi, dia mati dalam keadaan musyrik. Iya, faulaika ashabun nar, mereka akan masuk dalam api neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam. Di sini pentingnya tafsir akhirnya jamaah. Sebab kalau ayat ini yang dipakai jamaah, ntar dia akan bisa ngejelasin siapa yang bilang kalau orang berbuat jahat tidak akan kekal di dalam neraka. Ini ada ayatnya. Padahal di situ yang maksud dengan jahat di situ adalah syirkan. Iya, musyrik. Dan dia mati pun juga dalam keadaan musyrik. Itu maksud. Ini penting banget. Waladina aman, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam. Wa qul idza akhadna sadaqallah. Berapa itu? Kita lanjutkan kitab dulu. Halaman berapa? Sudah jauh. Sekarang jadwal mikot gitu. Oh.
Ini jadwal mikot ini dengan asumsi orang naik onta kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadwal mikot Dzulhulaifah itu ibadah dari mana? Dzulhulaifah perjalanan 10 hari Mekah. Gitu. Ya, artinya zaman dulu gitu. Dzulhulaifah menuju Mekah dulu 10 hari. Ya. Jalan kaki kan naik onta mah enggak kali ya. Apa iya kalau zaman dulu 10 hari lama-lama. Oh, pengen itu jalan kaki juga ya. Terus Zati Ilkin perjalanan 2 hari dari Mekah, lebih dekat. Terus Kornul Manazil, Kornul perjalanan 2 hari dari Mekah, iya dekat. Mana lagi? Terus Lam perjalanan 2 hari dari Mekah, ya dia bisa jadi dekat Lam. Terus Juhfah perjalanan 4 hari dari Mekah. Yang jauh malah ini ya, apa namanya, Dzulhulaifah kira jauh sih. Orang naik mobil aja 6-7 jam kan. Jadi ini mana ada recording kalau gitu. Kita masuk asas dulu. Ini agak gampang kita pembahasan ketika masuk asasul Islam. Jadi jamaah pembahasannya lebih ringan. Halaman 82. Asasul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil hadi ila siratil mustaqim wal khuluqil qadim. Peringatan 1. Perlu diketahui bahwa ilmu syara itu seperti sembahyang, puasa dan lainnya. Itu wajib dipelajari dengan berguru. Jangan hanya beragak-agak gitu ya, atau ikut-ikutan saja. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dicapai hanya dengan belajar. Dan sabda Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi intinya begini jamaah, lu untuk urusan hadis mungkin kita bisa baca, untuk urusan akhlak kita bisa baca, tapi kalau urusan ibadah itu harus ada gurunya jamaah, supaya kita nanti enggak ngarang-ngarang gitu jamaah. Ya tapi kan salah kalau ngarang. Dan repotnya akhirnya ketika kita salah, kita nyalahin orang itu bahaya tuh. Udahnya kita salah, kita nyalahin orang lagi. Padahal sebetulnya kita yang salah. Repot itu. 2. Bahwa cara yang paling baik dalam memberikan pelajaran itu ialah dengan jalan gemar. Mula-mula guru memperlihatkan gambar, mula-mula guru memperlihatkan gambar 5 zaman dulu ya, lalu diterangkan bagaimana cara-caranya. Selanjutnya guru boleh bertanya jawab kepada muridnya.
Demikianlah cara yang mudah dalam mengajar. Ya biar ada ininya, visualnya. Ya zaman dulu lah. Ini rasanya ini sebelum kapur ini zaman. Iya. Belum ada kapur ini. Apa sih belum ada kapur ya? Apa kapur itu paling lama kali ya? Enggak juga. Ya kali kalau zaman PKI mah kapur ya. Ya makanya kan sekarang kan awalnya kan kapur. Kalau kita kan semua ngalamin kapur nih kita kan. Terus setelah itu skateboard itu ya. Itu ada tuh. Lalu kemudian ini fokus. Oh HP ya. Plastik itu ya. Iya itu bisa pakai itu aja tuh kita keren loh waktu itu. Waktu kita jadi mahasiswa itu dosen pakai apa HP itu keren loh. Orang dosen rajin orangnya gitu. Baru kemudian ini yang fokus. Infokus sekarang udah ini ya online, ya digital ya, Zoom ya, iya bisa sampai kuliah itu juga nggak usah di kampus. Tahu itu skripsi udah ditiadakan atau belum kita? Jadi nggak itu ditiadakan itu? Oh baru wacana. Karena memang jamaah akhirnya susah dibendung juga teknologi ini untuk membuat skripsi. Iya karena memang jamaah sekarang itu kalau mau bikin makalah kan nggak kayak dulu Pak. Melihat buku apa segala enggak. Sekarang cukup saja. Bukan di Google ada ininya. Ai yang benar dan bukan itu doang, ada lagi yang lain. Saya punya Bring, ada lagi apa lagi gitu. Jadi gitu ya benar, itu juga sama. Iya. Jadi kalau kita pengen bikin presentasi atau apa tuh nggak pusing-pusing gitu. Kayak kita tinggal masukin aja. Iya, misalkan apa namanya dia pengen membuat materi atau skripsi tentang efektivitas misalkan pengajian gitu terhadap perilaku masyarakat di kolek gitu. Itu gampang banget itu. Saja. Iya. Terus dioles saja itu. Hah? Iya. Dan itu loh. Enggak, saya pernah coba, saya masukin nama saya gitu. Haji Dedi Supriyadi Mukhtar. Langsung ada itu, ada. Dia lahir tahun 1999, dia adalah seorang dai, dipanggilnya Usded gitu. Dan kita tahu gitu. Nggak tahu pengambilnya apa dari mana ada lagi yang namanya sama se-Indonesia dijelasin lagi tuh. Wah ini yang punya saya yang ini bisa begitu. Teknologi begitu Pak. Artinya akhirnya kalau ada cerita orang yang enggak selesai kuliah gara-gara skripsi, wah payah udah. Oh gampang kok sekarang. Gampang ini asli gampang. Yang sudah sidang ya? Nggak apa-apa sidang kan cuma di pelonco doang. Kan ada yang disebut dengan sidang tertutup, sidang terbuka. Sidang tertutup itu kan untuk memperbaiki intinya. Kalau gini gitu. Nah kemudian tinggal diberesin. Kalau kita sanggup, kagak udah aja apa adanya. Dosen pembimbing juga belum tentu ngerti ya. Orang juga banyak yang dibimbing.
dalam hal menerangkan fadilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Saya dulu waktu masih jadi dosen, saya pernah nyidang mahasiswa dari awal sampai akhir diem aja. Ya Allah, ya orang gitu. Bener-bener udah diem aja, diem. Cuman karena kenal ya udah dah. Ngeblank dia. Ya Allah. Tapi di kampungnya tuh orang jadi LMK, jadi apa gitu. Ini sampai bikin diem. Anda paham nggak dengan apa dibilang? Bukan diem aja. Ya udah. Untung aja kampusnya swasta ya. Harusnya mau apa? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fazaili rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.